Ayan na guys. Ayan na, serve na si Darren. Yun lang. Picheck. Picheck. Ayan si Darren. Nakakagupit lang. Mga bobong maglalaro. Ano? Ayan na guys. Ayan na, serve na si Darren. Yun lang. Kami ngayon sa Acro. Babay vlog. Kakatapos na namin. Paano ba to? Uy! Ayan. Guys, kakatapos na namin pickleball ba? Paano dikit na tayo? Bye! Pak! Yes. Tayo ngayon sa Acro Residences. Kung makikita nyo dito sa kaliwa, Dragon Royal Casino, IT, gas station. Ano pa? Gas station.